Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my interview video. So today we will be talking with Miss Siti Sauda, an Indonesian migrant worker who has been working in Malaysia. We are going to hear about her experiences dealing with her intercultural communication and how she managed to adapt to a new environment. So let's get started and welcome our guest. Halo Kak Siti, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri dulu. Kakak berasal dari mana dan sudah berapa lama bekerja di Malaysia? Iya, terima kasih. Halo semua, nama saya Siti Sauda. Saya berusia 25 tahun, berasal dari Purwakarta. Saya sudah bekerja di sini di Kelantan, Malaysia selama 5 tahun. Wah, sudah lumayan lama ya Kak. Pasti banyak pengalaman berharga yang pasti sudah Kakak lewati selama ini, luar biasa. Oke, selama tinggal di Malaysia, apa sih Kak perbedaan budaya yang paling Kakak rasakan dibandingkan dengan di Indonesia? Sejauh ini sih kan di Malaysia itu banyak etnis ya, mulai dari Melayu, Tionghoa, India, dan lainnya. Tapi kan sebenarnya kalau dari Melayu sendiri itu kan gak banyak perbedaan gitu ya dari kita gitu. Namun sebenarnya alhamdulillah saya bekerja di keluarga Melayu, jadi gak terlalu banyak perbedaan. Hanya saja orang-orang Melayu itu bicaranya tuh kayak tegas, terus blak-blakan. Jadi kayak kadang itu menyinggung gitu ya, menurut saya gitu. Nah, kemudian mereka itu kayak sedikit cuek, gak kayak di Indonesia gitu. Orang-orang Melayu yang saya temui itu rata-rata gak sangat kayak di daerah saya tinggal gitu. Oke, iya ya Kak, memang perbedaan budaya seperti itu tuh bisa sangat terasa walaupun Malaysia itu negara serumpun sama kita. Apalagi kalau sudah tinggal lama di sana ya. Oke, kalau begitu, kalau boleh tahu bagaimana sih cara Kakak menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan lingkungan yang baru itu? Kayak awalnya tuh saya pikir mungkin Malaysia itu gak terlalu beda gitu ya kayak dengan di Indonesia. Tapi ternyata perbedaan itu pasti ada gitu. Lalu kayak saya itu coba banyak bertanya ke teman-teman yang sudah lama bekerja di sini. Nah, saya juga belajar bahasa Melayu gitu supaya lebih nyambung kalau diajak ngobrol. Nah, lama-lama kita juga terbiasa kok asal kita mau terbuka dan belajar gitu. Wah, hebat sekali ya Kak. Kakak bisa menyelesaikan diri sebaik itu. Pasti butuh waktu dan kesabaran juga ya Kak. Nah Kak, selama berkomunikasi dengan orang-orang di sana, pernah nggak sih Kakak itu mengalami kesalahpahaman atau tantangan komunikasi? Pasti ya Kak, kayak walaupun bahasa Melayu itu kan sama kayak bahasa Indonesia tapi mirip dan hampir sama, tapi ada beberapa kosakata bahasa Melayu yang kayak artinya beda sama bahasa Indonesianya. Misalnya kayak waktu saya ngobrol sama bos saya, dia bilang, "Jangan risau, barang ini percuma saja." Kok barangnya percuma? Kenapa nggak berguna? Padahal masih berguna dan masih bagus di barangnya gitu. Ternyata percuma itu di sini tuh artinya gratis gitu loh. Oh, iya. Saya bisa bayangkan ya Kak, terkadang meskipun bahasanya mirip, cara penyampaian dan maknanya ini tuh di sini bisa sangat berbeda ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu bagaimana Kakak mengatasi tantangan komunikasi seperti itu? Kayak pesan saya sih jangan takut ya. Kita tuh harus terbuka, sabar, dan juga mau belajar gitu. Soalnya kan setiap tempat punya tuh budaya sendiri. Kalau ada pepatah gini, di mana bumi dipijak kan di situ langit yang dijunjung. Jadi kita juga harus hormat dan ikut aturan di sana. Nah kan komunikasi itu penting banget ya. Jangan malu bertanya dan jangan cepat tersinggung sih. Lama-lama kita akan biasa dan beradaptasi gitu. Luar biasa Kak, ternyata kuncinya adalah sabar dan tetap belajar ya. Oke, terima kasih banyak Kak Siti sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Dari cerita kakak ini kita bisa belajar bahwa komunikasi antar budaya itu sangat penting, apalagi ketika kita tinggal atau bekerja di lingkungan yang berbeda budaya. Adaptasi, kesabaran, dan keterbukaan itu jadi kunci penting untuk membangun hubungan yang lebih baik. Semoga pengalaman kakak bisa jadi inspirasi untuk kita semua.
So now let's move on to the second part of this video, the analysis session. Now let's move on to the second part of this video, the analysis session. In this part, I will explain how the interview with Miss Siti Sauda reflects some important concepts in intercultural communication that we have learned this semester. First, we can see how miscommunication happened even though Indonesian and Malaysian languages are quite similar. For the example, she told us about the word percuma. In Indonesian, it means something useless, but in Malaysia, it's actually mean free of charge. This shows how similar words in different cultures can cause misunderstanding, and this is an example of semantic misunderstanding, one of the common barriers in intercultural communication. Okay, the second is Miss Siti shared some of the miscommunication challenges she faced. One of them way people in Malaysia speak more directly and firmly, which she found quite different from how people speak in her hometown in Indonesia. However, she managed these challenges by being open-minded, asking friends for help, and learning the local language. She also said that being patient and willing to learn helped her a lot in adapting to her new environment. They show how intercultural communication competence, including flexibility, curiosity, and tolerance, play a big role in real-life situations. Now let's connect this to some theories from the course. Her experience is a good example of cultural adaptation theory, which explains feeling confused or shocked, then slowly learning and finally becoming comfortable in the new environment. Okay, another concept we can see is high and low context culture. In Indonesia, people tend to communicate indirectly and politely. That's high context. But in Malaysia, especially in the work environment, people are more straightforward. That's more a low context style. Okay. And finally, we can relate her experience to power distance, one of Hofstede's cultural dimension. As migrant worker, Miss Siti mentioned that she needed to respect and to follow the rules of her employer, which shows the existence of a power gap between roles in the workplace. To conclude this analysis, I believe Miss Siti's story is a clear and inspiring example of how intercultural communication works in real life. It's not always easy, but patience, respect, and willingness to adapt, we can overcome cultural barriers and build meaningful connection. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistaken from my word. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.